Chibai ule ka ming zunu nu teral te rimen hoi ni a ka channel a ka lo lom le ve ka cheu he video ko ran chop chha thei chan hi CureSkin an ni a anin rebrand na Cure app anin ti to a skin care le hair care expert an ni a dermatologist chuchil thap ni in pona wa chwa ngai lo khan an epa chang hianin kan skin concern zong zong ha kan va soi ve kanga kan skin concern kan soi mai piala ma khanin kan va soi lo thleng te po khanin min lo scan sakanga camera a kan soi lo kan shat lo thleng khanin min lo mu sak vek don ani kan bun problem zong zong kha khata jang khanin an lo analyze anga kan period a regular empty te le kan stress line empty te zone na pa ngai de khan min zo tanga ai jet ve mang ve kan ni chu o chon hata jang khanin min lo analyze anga kan vunin na amamu ang zong kha kan vun mil tur thla product khamin lo customize sok do ni eng skin care nge imamo anga inge yang ti ngai to chop ngai lo khan skin report an lo siam sak thlap chenga an zone na chang se khan khata jang khanin imamo le eng kim kha an lo customize sak vek don che ni chu ibun mil tur skin care package a pali panga vel du thlan tur oma khata po khanin aman du thlan tur kha le anu nu te 100 ti hi sum safe nan in lo mang ve don nya in ame hema queen ka thom no mi MIZORAM ka hak tur min ti sak don ani hi thom no ka ran sai thot box ya he moi don na tu ong su dik cha ni ha mai na kan top moi top tu na hangin a top oi a formal re sia mi zo tho box ya hetia ba na ti tu ni yes ka mo te ka lo ka le ka re cha ani mo moi lo kan dau le to sa pe me lo lo ka oi ha moi do hey jewelry vel zong zong te po mi lo ngai to sak ve ka ni he mi ne na in me tur wi na ni tu ta yan lo where is it ko hi var thawa apoi don ni es abeng be hanin he hi nge na langa he hi Asan ka tu mira sa tu mo na sana mo ya tro asen ki pon nal ka ti Miss MIZORAM zong zong ne na moi ko me jewelry le styling house zong zong po hi an ma ni ve kanya Zan Street Shanga Bazaar an omani chu in love dor ve nge don nya uncles te dora kanin chei me ka so mel sai ne submit is sak zo che ani so make up ti me ka ka blow out zo che a chuanin makeup kan ti le don me hi a juk thazel ni chu min khoi sang dona khoi ro khan I bro lamination tiro min tia san chu enge bro lamination chu katia bitmul ti thu o inna ani ome so min hu don jang chi ang himo Liam 84 and that nakin ako ron tira ti ka mamo kadam law t-shirt to mo dam imo ka kan zin kha kuru ni sa box food poisoning di ka nele ne ju kan ka los belle shong to na chu kadam law me lost in the other doan ka los to Rolle. Very lelo la. Sa den hoy. Nui sik. 3. Hey contestant how to hian an lo da an nail chai nan moi hlom khom me hey moi lut to landscape na dihan mo wala hianin na sai ne kan a thei be ka ro hey contestant how an lo tar lian deu me an nail chom lut to contestant how yan nail chom si an fingin an fel lom sia an question chan dan tur den performance tur de kan cha ko mai ti ro chan min tha min lak sak tu hi an moi sin
kan khui to na to Doctoral Vero. HM ning moi chunga kalom mai shilong Makeup le hair hi tu ti ka makeup le hair hi ongles eye vitamin ti sa ka nails po hey sparkle to Male cha. 7:30 à kan thenga 7:30 à moi nu tu te kan chu na hi shem ti lai ti zong han lai tube blinding sia le la ma so se zong se la ngai ngai Chani te pahni san chalo sin oi be ke po alawam ka chani te hausan chalawan Pingsang in mail chalom na to Someone we pun nal sia ta ka pe so na to we a dei mok sia an mail chalom Lagi po oi an fight kya din an chalom over Wrong ite Come on. Miss Multimedia, Norman Lakutu, Valentin Puyi, Miss Mizoram Serti. Kan lo ri na chuan in thamwan pui GPE Julie le tlang po tlang chan tu ge bidang pakhat irin kha imo asmi kha arin kha irin kha sang do so tme kha Miss Body Beautiful or Elizabeth Miss po hiting atin garin ni mo PhD ki dai mek sama an sang thalom khap mai tu na kan lo enang Kan pon ta tin to thi an ti chatta tin to ka dilo ti ka kan sen kha sa do ni baby re ko sa thamwan te hi ka chan WCD Miss Mizoram Sangri Somni Param top 5 in na 5 to Valentin Puyi. ani ka re ha Julie sang thara u to ka he na chuna na focal set chen sang re wang English ka shalo na chu chan national purple ha ring GP kin ani ring Pangasia thang chuang ai sia paru tam te kan ma we do ne WCD Miss Mizoram Sangri Somni Param top 5 in na 5 Valentin Puyi. chuanin national culture anga chuan shem thaman pui po hi mo Miss Mizoram national Sangri Somni Param top 5 in na 5 Valentin
da ka chang ka hi if in le ke smartphone han thi mu takin ka rom thu ka sei ka miss mizoram zone le mj ke smartphone hetia zone la te na so na to ta ko min ba se ma ko rom thu ki shu ka swani na to be na tan tan sung ko hin rom thu zapai chuma ka sei okay miss Jennifer scan runner up an puang don cha follow Jambuyi says here Come on in. At console the ding dong. Mom. Come on in, console the ding dong. first runner up to Saitungui Sailor Come on, free makat na ni Lord. Yes. Ding dong, ding dong. Hey, yan, someone free makat na ni Lord. So, ding dong lawat yan. Tunak. Makat na ni Dong, yan daw kan law enang. Miss Mizoram sang is song ni pero crown akum bongoni Someone in the ring, baby. WCD Miss Mizoram sang is song ni pero to Silan Chakwa Miss Mizoram sang is song ni pero awak pasakan Hi, ano ami tiem? Ibase ya paim. Ui ama hi ani chai in ai hi thok rim lut duk rim mut si kami khanya rim thorim kha an lang kan lo ti ni chu he Mizoram sang ni som ni paru ban pui ni he ma he foundation oh bye bye cha heta Evelyn ni i ha vya lo mo chan be te lung le ka zau cha mo oh ui tun kar chung ni pali ka crown ma na ti ni chu chai lung le chai na ho cha hey moi de win a complexion po dang chuang lo la phe che thau Tuna kan Miss Mizoram 2024 delivery Vietnam a jay ron ho a thil mi ron hanem ti ka zot don wow oh my god i moi lu tu hey u Jennifer mi ron kati u Jeremy mi ron ti lo te ka tu kati pui be zoi khanya ka tu sa min ka ko chubak lo na chu min lo siam sak ve he an pel to alumni hall Oh, quickly, one step out, please. Evelyn, kal to ya.